अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान। दोस्तों, अगर कोई स्टोरी आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे चैनल पर अपलोड हो तो अपने नोट्स हम तक व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की कहानी हमें सारा यूसुफ अवान ने शेयर की है। ये तब की बात है जब मैं 9 साल की थी। हमारे कब्जे से 15 किलोमीटर के फासले पे मेरे चचा का कई एकड़ रकबे पे फैला हुआ एक पुराना फार्म हाउस था, जिसे मेरे दादा ने अपनी जवानी में इंतहाई सस्ते दामों में खरीदा था। यूं लगता था जैसे फार्म का असल मालिक बस इससे जान छुड़ाना चाहता था और इसने नहायत कम कीमत पर ही फार्म को बेच दिया। अब इस फार्म को चचा जान ने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। बड़े हिस्से में सूरजमुखी और कान की फसल और सब्जियां काश की जाती थी, जबकि फार्म के वस्त में एक लकड़ी की बाड़ से पार्टीशन करके मवेशी पालने का अहाता बना दिया गया था। हैरत अंगेज तौर पर चचा ने फार्म के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा था, बल्कि खुद और अपने 20 साला बेटे अरहम के साथ फार्म पर मसरूफ रहते थे और खुद ही सारा काम संभाल रखा था। आबादी से दूर पुरसुकून और खामोश जगह थी। हम यानी पूरी फैमिली हर दूसरे वीकेंड पे चचा जान के यहाँ जाते। इनका घर फार्म हाउस के दरवाजे के ऐन बाहर दाएं जानिब को था। हम सब कुछ घंटे चचा जान के यहाँ गुजारते और एक वक्त का खाना वहीं खा के वापस आ जाते। लेकिन इतने तवील अरसे में हम कभी फार्म हाउस में नहीं दाखिल हुए। ऐसा लगता था जैसे मेरी फैमिली में किसी को फार्म हाउस विजिट करने में दिलचस्पी ही ना हो। मैंने चंद मर्तबा चचा से फार्म हाउस की सैर करने की ख्वाहिश का इजहार किया, ताहम उन्होंने हर मर्तबा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे साफ मना कर दिया और मुझे हर मर्तबा मायूसी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस दोपहर जब हम चचा के घर थे और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मुझे फार्म हाउस में दाखिल होने का मौका मिल ही गया। ताहम ये मेरी जिंदगी की एक भयानक गलती साबित होने वाली थी। हस्बे मामूल सब खाना खाने के बाद चाय पीते हुए खुशगपियों में मशगूल थे। वहाँ चूंकि मेरा हम उम्र कोई नहीं था, इसलिए अक्सर वो बेशतर मैं बोर ही होती रहती थी। इस दिन मैं बोरियत की वजह से मैं चुपके से उठ के बाहर सेन में आ गई। घर के एक चौबी दरवाजे का एक पट खुला, जिससे चंद फुट के फासले पर फार्म हाउस का मरकजी फाटक साफ नजर आ रहा था। और इस दिन इस फाटक पर बाहर से 2 भारी ताला नजर नहीं आ रहा था, जो अक्सर वो बेशतर वहां लगा रहता था। मैंने इधर उधर देखा और किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो ना पा के खामोशी से घर से बाहर कदम रख दिया। बाहर जाते ही मैं तजस्सुस और एक्साइटमेंट के साथ फार्म हाउस के फाटक की तरफ बढ़ी और फाटक पर पहुंच के दरवाजे को धकेला, लेकिन वो भारी दरवाजे अपनी जगह से ना हिला। मैंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर इसे अंदर की जानिब धकेलने की कोशिश की और बामुश्किल तमाम दरवाजा इतना सा खुल पाया कि मैं उसमें सुकड़ समट कर अंदर दाखिल हो सकूं। चंद लम्हों में मैं फार्म हाउस के अंदर थी। वाओ! फार्म हाउस पर सूरजमुखी के लहलहाती फसल और जर्दा फूलों का समंदर देख के बेख्तियार मेरे मुंह से सताइशी फिक्रे जारी हो गए। भला इतनी खूबसूरत जगह को कोई क्यों छुपा के रखना चाहेगा। मैंने सूरजमुखी की फसल के बीचों बीच बनी पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए सोचा। फार्म पर एक गहरी खामोशी तारी थी, जिसमें महज वक्तन वक्तन परिंदों की चहचहाहट ही सुनाई देती थी। सूरजमुखी का खेत खत्म होते ही सब्जियों की क्यारियां शुरू हो गई, जो 3 फरलांग तक फैली हुई थी और इनके पार लकड़ी के तख्तों से बना एक अहाता नजर आ रहा था, जिसमें लकड़ी के ही बने 2 छोटे और एक बड़ा हट दूर से ही पुराने और बोसीदा लग रहे थे। सब्जियों की क्यारियों के अंदर से घूमती फिर मैं अहाते के चौबी दरवाजे पर पहुंच गई। इस पर कोई कुंडी या लाक नहीं था और धकेलने पर आसानी से खुल गया। अहाते में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। ऐसे लगा जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने आसपास चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर अहाता बिल्कुल खाली था। वहाँ इंसान तो कोई मवेशी भी इस वक्त मौजूद ना था। मैंने सोचा यकीनन सब जानवरों को इस वक्त अहाते की पुष्ट पे चरने के लिए छोड़ा गया होगा। सामने मौजूद सबसे बड़ा हट का दरवाजा खुला था। इस कमरे में जानवरों के लिए सर्दियों में खिलाने के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था और भूसे को एक बहुत बड़े ढेर की सूरत में कमरे के वस्त में रख कर इसे तरपालों से मुकम्मल ढक दिया गया था।
یہ ڈیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ اس وقت مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے اس ڈیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بوسے کے ڈیر پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھ کے میں نے چھت کو چھوا ہی تھا کہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ تیز کریا آوازوں سے کمرے پر چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کرید رہا ہو۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کے اس جانب دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے ایک کونے میں سکڑا سمٹا دیوار کی جانب منہ کیے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کرید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ مخلوق زردی مائل خاکی رنگ کی تھی جس کا جسم انسان کی طرح تھا، مگر اس کے وجود میں گوشت کا ایک ریشہ بھی بنا ہوا تھا، بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈھانچے پر ہی لپیٹ دی گئی تھی۔ میں اس جی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مہرہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ منظر اتنا مکروہ تھا کہ مجھے بے اختیار ابکائی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور خوف سے میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑتے ہوئے سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑے سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک خلیے کی طاقت اپنی ٹانگوں میں مجتمع کی اور جتنا تیزی سے ممکن تھا ڈیر کے دوسری طرف اترتے ہوئے بیرونی دروازوں کی طرف بھاگی۔ مجھے پشت پر کسی کے ہانپنے جیسی آوازیں آئیں جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پشت پر ہانپنے اور خرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کی طرف تھا۔ میں نے بھاگتے ہوئے سوچا بس پہنچ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں سورج مکھی کے کھیت سے نکلی میرا پیر بری طرح سے رپٹا اور میں منہ کے بل زمین پر گر گئی، اور بمشکل 3 سیکنڈ میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اب خرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یخ ٹھنڈی سانسیں میرے گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی گیٹ بند تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تب ہی مجھے کسی کتے کی بری طرح سے بھونکنے اور خرانے کی آواز آئی، اور ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ یہ چچا جان کا کتا سکیٹو تھا جو نہ جانے کس وقت فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ اس نے ہی مجھے نامعلوم مخلوق کے شکنجے میں دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اسے گھسیٹتا ہوا سورج مکھی کے کھیت کے اندر جا گرایا۔ کتے کی بری طرح سے گرانے کی آوازوں کے ساتھ فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم ہاؤس میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے غائب دیکھ کر اور پھر کتے کے گھرانے کی آوازیں سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور مجھ پہ سکتہ طاری تھا۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ سب میرے قریب تھے اور سب ہی میری حالت پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو پاپا نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ فارم ہاؤس پر مجھ پر کیا آفت آن پڑی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم ہاؤس میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی تو سکیٹو نے اس پر حملہ کر کے اس سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی اور اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً وہ کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی اس علاقے میں۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک عفریت تھا، مگر چاچو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا
तो मेरे दिल से रहा सहा खौफ भी जाता रहा और ये सब महज एक डरावने ख्वाब जैसा लगने लगा। और चंद दिन में मैं वाकई ये सोचने लगी कि वाकई में ऐसे तो नहीं कि वो मखलूक दरअसल एक लूमड़ या कोई और मकामी जानवर हो जिसे मैं तन्हाई, खौफ और कमरे में रोशनी कम होने की वजह से डरावना आफरियत समझ बैठी हूँ। यूं ही चंद हफ्तों में बात आ गई होगी। एक माह गुजर गया और मैं इस वाक़े को तकरीबन फरामोश कर चुकी थी कि घर में फिर से सबका चचा जी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनने लगा। एक लम्हे तो मैं बुरी तरह घबरा गई, लेकिन फिर ये सोचते हुए साथ जाने को तैयार होगी कि अब भूल कर भी फार्म का रुख नहीं करूँगी। इस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और इससे नज़रें चुराते हुए सब के साथ चच्चू के घर पहुंच गई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, गोया वो वाकया सबको ही भूल चुका था। मैं चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई जहां चची कुकिंग में मसरूफ थी। उन्होंने हस्बे मामूल मुझे प्यार किया और हाल अहवाल पूछा। बेटा ऊपर जाओ और स्टोर रूम से इसमें चीनी भर लाओ, आंटी ने मुझे एक जार पकड़ाते हुए कहा। मैंने जार पकड़ लिया और सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंची। स्टोर रूम गैलरी के इख्तिताम पर था। गैलरी में नीम तारीकी का समा था। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। चीनी से भरी पेटी सामने ही पड़ी थी। मैं इसे खोल के जार में चीनी भरने लगी। वही लम्हा था जब मैंने कमरे में ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे लकड़ी की किसी चीज़ को नाखूनों से करीदा जा रहा हो, और मेरी नज़रें खुद ब खुद कमरे के 24 शेड की तरफ घूम गई जिस पे वही आफरियत बैठकर पुश्त मेरी जानब किए दीवार को खुरच रहा था। मेरे हाथ से जार छूटकर ज़मीन पे जा गिरा। नहीं, फिर से नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ ने मेरा साथ ना दिया। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी जिस्म में जान ना रही हो। मैंने पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा तो मुझे लगा जैसे मेरे कदम मन मन के हो चुके हों। तभी मैंने इसे शेड से उतरते देखा। मैंने जिस्म का पूरा जोर सर्फ करते हुए खुद को दरवाजे की तरफ धकेला और दरवाजे से टकराई। दरवाज़ा खुल गया और मैं ऐसे ज़मीन पे गिर गई कि मेरा आधा जिस्म कमरे में और आधा गैलरी में था। तभी मुझे किसी ने बाजू से पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींच लिया और मेरे हलक से चीख निकल गई। बेटा घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। मेरे कानों में चाचू की आवाज़ पड़ी और मेरी जान में जान आई। चाचू न जाने कब ऊपर आए थे और उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर गिरते देखा तो बाजू से पकड़ के बाहर अपनी तरफ खींच लिया। अब चाचू की नज़रें स्टोर के अंदर का जायजा ले रही थी और इनके चेहरे पे खौफ व फिक्र के मिले जुले तासुरात थे। बेटा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चचा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे की जानब ले जाते कहा और मैं डरी सहमी इनके साथ चल पड़ी। चाचू मुझे साथ लेते हुए वापस पहली मंजिल पर आए और बाहर सहन की तरफ चल दिए। बेटा भले ही आप अभी बहुत छोटी हो, लेकिन जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ इसे गौर से सुनना और जहन नशीन कर लेना, क्योंकि मामला तुम्हारी जिंदगी का और सलामती का है। आज से 50 साल पहले ये फार्म हाउस तुम्हारे दादा ने एक अजनबी शख्स से खरीदा था। वो शख्स इतनी कम कीमत में फार्म हाउस फरोख्त कर रहा था कि इतनी कीमत में इस दौर में बामुश्किल 10 मरले का एक घर ही खरीदा जा सकता था। और इसकी वजह हमें कई साल बाद समझ आई। जैसे ही मैं 17 साल का हुआ, बाबा ने मुझे भी अपने साथ फार्म के काम पे लगा दिया। इस फार्म हाउस पे मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास रहता था, ऐसे जैसे मुझे हर वक्त कोई देख रहा हो। किसी कोने, गधे, किसी झाड़ी, किसी बाड़ से हर वक्त मुझे देखे जाने का एहसास होता था। और साथ ही अक्सर मुझे फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जैसे लकड़ी को किसी नोकीली चीज़ से खरीदा जा रहा हो। शुरू में तो मैं यही समझता रहा कि ये आवाज़ें चूहों या छुछुंदर के लकड़ी के तख्तों पर भागने दौड़ने की आवाज़ें हैं, लेकिन गुजरते दिनों के साथ इन आवाज़ों में भी शिद्दत आती जा रही थी। और इस अजीबो गरीब बेमानी एहसास में भी पूरा दिन फार्म पे काम करते वक्त मुझे इन आवाज़ों से बुरी तरह से कोफ्त होती और काम में खलल आता था।
میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آواز چوہوں اور گلہریوں کی ہی ہو سکتی ہے۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرچن کی آواز سنائی دینے لگی، اور حسب معمول جب شروع ہوئی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک آہنی ہتھوڑی نکال لایا اور دیوار پر جہاں سے آوازیں ابھر رہی تھی اس جگہ پر پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے، لیکن لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر ہی میں ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک کوئی چیز میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش، جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا اور وہ دیکھنے میں انتہائی کریہ اور بد شکل معلوم ہو رہی تھی۔ مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا اس نے ہڑ تعمیر کرتے وقت لکڑی کی دو پرتوں کے درمیان اسے پھینک کر کیلوں کے ذریعے اس دیوار میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور بابا کو لاش کی برآمد کی اطلاع کی۔ بابا نے گھبراہٹ میں فی الفور پولیس کو اطلاع کر دی۔ جب پولیس اہلکار فارم ہاؤس پر پہنچے اور ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے لاش کی جانچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا اور سرکاری سرد خانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم سابق مالک سے متعلق کوائف طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کی دستاویزات فراہم کر دی۔ اس کے بعد المختصر یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی اور اس کے مرنے کی ممکنہ وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹرز اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں چن دیا گیا ہوگا اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیوار سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی، بہت ہاتھ چلائے ہوں گے مگر نہ نکل سکی اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیت ناک موت کا شکار ہوگی۔ اس کے چند دن بعد وہ پراسرار لاش سرد خانے سے غائب ہوگی اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی خریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور بیٹا پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہو کہ میں نے اس مکروہ لاش کو فارم میں کہیں کسی کونے کسی کمرے میں دیوار خریدتے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک عفریت ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے، لیکن میں نے اور بابا نے اس عفریت سے بچے رہنے کا ایک طریقہ دریافت کر لیا اور وہ تھا اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ عفریت جان لیوا مخلوق ہے مگر وہ اسی صورت انسان پر حملہ اور اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کسی مجھے فارم میں کہیں لکڑی خریدنے کی آوازیں سنائی دیتی یا اس سے عفریت کی جھلک نظر آتی تو میں اسے یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا وہ عفریت لکڑی اس لیے خریدتی ہے کہ اس کی موت بھی لکڑی خریدتے کھچرتے ہوئے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا قاتل بھی اس فارم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس عفریت کی نظر پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لی تو۔ لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، کیونکہ ایک تو تم لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اسی شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف و وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو، اور ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی
कि जैसे कोई खिड़की के शीशे पर उंगली से दस्तक दे रहा हो। मैंने चाचू की हदायत पर अमल करते हुए सख्ती से आंखें बंद कर ली और कंबल को खूब अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया और आयात का विर्द करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक वो मकरू आवाज़ें सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं पत्थरों से भरी एक नीम तारीक वादी में नंगे पांव भाग रही हूँ और वही खूनी अफरियत मेरा पीछा कर रही है। नोकीले पत्थर लगने से मेरे पांव जख्मी हो रहे होते हैं और इनसे खून बहता हुआ जमीन पर मेरे कदमों के निशान बता रहा होता है। अचानक एक पत्थर से ठोकर लगती है और मैं मुंह के बल गिर जाती हूँ और वो अफरियत मेरे सर पर पहुंच जाती है और अपने नोकीले पंजों से मेरे जिस्म का एक एक अज़ू अधेड़ के रख देती है। ये ख्वाब देखकर खौफ के मारे मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में शराबूज थी और मेरा जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे ये बात घर में सब लोगों से छुपा कर रखनी होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो अफरियत मेरे घर में किसी और पर भी मुसल्लत हो जाए। मैंने जागते ही सोचा। इसके बाद से ये मामूल बनता चला गया। मुझे घर, स्कूल, कार, गर्ज हर जगह इस बला की खुरचने की आवाज़ें सुनाई देती और चंद मर्तबा तो इसकी झलक भी दिखाई दी, लेकिन मैंने हर मर्तबा दिल पे जबर करके इसे नज़रअंदाज करना जारी रखा। ताहम इससे मेरी सेहत पर बहुत बुरे असरात मरतब हुए। मेरी नींद और भूख उड़ चुकी थी, रंगत जर्द पड़ गई और आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन गए। मैं स्कूल के काम में कमज़ोर होना शुरू हो गई और मेरे ग्रेड्स में कमी आने लगी। इस सब सूरत हाल पर मेरे वालिदैन बहुत परेशान थे और यके बाद दीगर कई डॉक्टरों से मेरा मुआयना भी करवाया गया, ताहम किसी भी मर्ज की तशखीस न हो पाई। बल्कि मुझे तो डॉक्टर्स के क्लिनिक और हॉस्पिटल में भी वही मनूस खुरचन की आवाज़ ही सुनाई देती। 3 माह में मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि स्कूल इंतज़ामिया ने मसलसल बुरी कारकर्दगी दिखाने और सेहत की खराबी की वजह से मुझे मज़ीद पढ़ाने से माजरत कर ली और स्कूल से मेरा नाम खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ अब मैं इतनी कमज़ोर होती जा रही थी, हॉस्पिटलाइज किए बगैर और कोई चारा ना था और मुझे शहर के एक मियारी और अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। मेरे पूरे खानदान पर मेरी वजह से परेशानी और तकलीफ का दर्द शुरू हो चुका था और मुझे इस बात की भी अलग शर्मिंदगी थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे वो आवाज़ ना सुनाई दी। पूरे 24 घंटे गुजर गए और वो मनहूस आवाज़ ना सुनाई दी फिर से। क्या मेरी तकलीफ के इख्तिताम का वक्त आन पहुंचा है? क्या वो आफरियत मेरा पीछा छोड़ चुकी है, या फिर मैं अब मौत के इतने करीब हूँ कि मज़ीद कोई खौफ मुझे तकलीफ नहीं दे पा रहा? अगले रोज़ मैंने सोचा, लेकिन 3 दिन गुजर गए और मुझे फिर वो आवाज़ दोबारा ना सुनाई दी। इस वाक़े को 10 साल का तवील अरसा बीत चुका है और इस दिन के बाद ना तो मुझे कोई ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही कभी इस मकरू अफरियत से सामना हुआ। जिस दिन से मुझे वो आवाज़ें आना बंद हुई थी, उस दिन से मेरी तबीयत भी संभलना शुरू हो गई थी और मज़ीद 1 हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने के बाद मुझे सेहत बेहतर हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद मैं कभी चाचू के यहाँ नहीं गई और तो और मैंने दोबारा स्कूल में भी एडमिशन लेने की कोशिश ना की, जिससे मेरी तल्ख यादें वाबस्ता थी। मुझे इससे भी अच्छे और मियारी स्कूल में बआसानी एडमिशन मिल गया था और अब 10 साल बाद मैं एक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से अपनी अमली जिंदगी का आगाज कर रही थी। चाचू ने 1 साल कबल अपना फार्म और घर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अच्छे दामों फरोख्त कर दिया, जिन्होंने फार्म को मस्मार करके फार्म और इसके इर्द गिर्द की वसी जमीन पर एक हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख दी। चाचू ने और हमारे ही शहर में एक घर और चंद दुकानें खरीद ली थी। बकौल इसके इस उम्र में मुझसे अब ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता। मुझे कंपनी, इसके कारकुनान और इस हाउसिंग सोसाइटी में कुछ अरसे बाद मकान खरीदने वालों से दिली हमदर्दी है, क्योंकि वो सब नहीं जानते कि बहुत जल्द इनके साथ क्या कुछ होने जा रहा है। प्यारे साथियों, आप भी अगर कोई अपनी स्टोरी हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमें शेयर कर सकते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।